أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء من يشاء ومن يؤتل ومن يؤت الحكمة الحكمة فقد أوتي فقد أوتي अब यहाँ पर कौफ हरूफ मुस्तालिया है तो इसको आपने पुर यानी मोटा पढ़ना है। ये قد कौफ हरूफ मुस्तालिया है तो इसको पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। फ़क़द فقد ऊतिया أوتي فقد أوتي खैरन خيرا कसीरा كثيرا कसीरा كثيرا वमा यज़्ज़क्करु وما يذكر यज़्ज़क्करु يذكر इल्ला إلا उलुल अलबाब। أولو الألباب युतिल हिकमत युतिल يؤتي हिकमत الحكمة मन यशा من يشاء वमन युतल ومن يؤت हिकमत الحكمة फ़क़द ऊतिया فقد أوتي खैरन خيرا कसीरा كثيرا वमा यज़्ज़क्करु وما يذكر इल्ला إلا उलुल अलबाब। أولو الألباب